Ganda guys. Theodorakis Grivas Strategosin. Tapos doon nila inilagay yung bell. Doon sa taas, oh, kita nyo yung bell. Yon. Dung dung. Dito kami mag-aano. Wow, ang ganda yung. Ang laki ng kwan, oh. Super. Yung bang ano ba? Look. Malaking ano. It's a sign. A sign of Jesus. Oh. Ane. Oh guys, oh crucifix. It's a cross. See, kita niya? Sign of the cross, guys. Oh, yan, 'di ba? Wow.